परित्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टर पवित्र नाम आपण मानकु समस्त को नमस्कार जनाए। आसंतु आम मैंने जो प्रभुंकर आराधना करने तांको गृह को आसीअछु से जे मंगलमय परमेश्वर अटंती आम मानकर एकमात्र गौरवमय भरोसा अटंती आम मानकर आशा अटंती आम मानकर सबकिछि अटंती से प्रभुंकर आम माने प्रशंसा करू करू ताहांकर निकट को आसीबा ताहांकर चरण तले निज निज को समर्पण करिबा। आम माने तांको देवा पाए मो पाखरे होय तो किछि नाही किंतु जो शरीर को ताहांकर मंदिर भाव से निर्माण करी अछंती सेही शरीर को आम मानकर ठारे चल प्रचल होथवा से प्राण आत्मा को आम माने प्रभु को चरण तले उत्सर्ग करिबा प्रार्थना करिबा। पवित्र प्रेमय पिता परमेश्वर तुम्हें आम प्रति केते प्रेम करिअछ केते दया करिअछ प्रभु मुहूर्त पर मुहूर्त आम माने से गुड़िक प्रभु स्मरण करुथिले मध्य अधिक ही अटे प्रभु आम माने तार प्रतिदान रूपे तुमको किछि देई पारि नाहु ओष्ठाधर फलस्वरूप टिके धन्यवाद छड़ा आउ विशेष किछि आम माने तुमको देई पारि नाहु प्रभु तथापि आम ठारू तुम्हें कौन पाइब केते पाइब सेथिप्रति दृष्टि न रखी तुम्हें आमको कौन देई पार केते देई पार सेथिरे तुम्हें मनोयोग करिअछ आउ सेथिपाई आज भी आम मानकर प्राण बंची अच्छी। आज आम माने तुम गृह रे तुमर आश्रित लोक भाव रे प्रभु एकत्रित हबार सुजोग पाइछु तुमर सेवा करिया पाई तुमर आराधना करिया पाई। आम मानकर प्रिय सुसमाचार संगीत दलर भाई भौणी धन्यवाद करू जो माने प्रभु दीर्घ अधघंटा धरी आम मान को तुमर प्रशंसार गीत रे कढ़ई नेले प्रभु तुम्हें से बहुल रूप से आशीर्वाद कर। उपस्थित प्रत्येक भाई भौणी सान बड़ प्रत्येक धन्यवाद करे जो माने प्रभु आज आकुल होइकी प्रभु तुमको प्रेम करुथिबारु तुमर गृह रे उपस्थित अछंती। आई समय मध्य जो भाई भौणी माने हुए तो कौन असुविधा अवश्य आसवा को पारि नाहांती तथापि निज गृह रे रही से माने ऑनलाइन रे आम सहित जड़ित अछंती से समस्तंकर पाई तुमर धन्यवाद करू करू ए निवेदन करूछु प्रभु तुमरी आत्मा आरंभरु शेष पर्यंत आम मान मध्य स्वच्छंदरे गमनागमन करंतु। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रत्येकंकर अवस्था जान प्रभु प्रत्येक तदनुसार सहायता दियो शक्ति दियो आशीर्वाद कर एवं तुमर से जीवित वाक्यरु आम मान को आज कथा कह आंकर उपासनार यह समय ठारू शेष पर्यंत समस्त भार तुम हस्तरे देउछु निज निज को समर्पण करुछु सब गौरव महिमा केवल तुमको दे जीशुंकर प्रिय पवित्र नाम रे यही प्रार्थना उत्सर्ग करुछु आमेन। आसो माने प्रभुंकर उपासना करिकी से गीतटी बोलिबा। उपासना संगीतर प्रभु मंदिरे मुहि प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलई ये गीतटी बोलिबा प्रभुंकर आराधना करे आम समस्ते ठिया हो निज निज जगार एवं आम सुसमाचार संगीत दल संगे एकत्र स्वर मिली से गीतटी बोलिबा। प्रभु मंदिरे मुहि प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलई। पथ पाई सुखे काल काटई प्रभु मंदिरे मुहि प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलई। प्रभु को प्रार्थना गृह विख्यात
प्रार्थनारू केड़े सुख शांति जन्मई प्रभु मंदिरे मोरे प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलई ज्ञानालय हटे मोहरी पाई प्रभु को दाइले सुख शांति आसई प्रभु मंदिरे मोरे प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलई सायनर गृहे मंगलवास पाई ताहिरु सुख लत मने जनई प्रभु मंदिरे मोरे प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलई हेरु प्रभु मंदिर को सुश्रद्धा भरी आस सर्वे आसति हरस होई प्रभु मंदिरे मोरे प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलई प्रवेशिले बहुविध लाभ मिलई आजिर ध्यान पाई जो शास्त्रांशटी मनोनीत करा जायछि ताहा आपण माने पाइबे प्रथम जोहन तार 3 अध्याय आम माने 6 पदरु 10 पद पर्यंत पाठ करिबा। जे केही ताहांक ठारे रहे से पाप करे नाही, जे केही पाप करे से ताहांको देखि नाही कि अबा ताहांको जानि नाही। हे वत्सगण, केही तुम्भमानकु भ्रांत न करू। जे धर्माचरण करे से जेपरि धार्मिक अटंती से सेहीपरि धार्मिक अटे। जे पाप करे से शयतानरु जात, कारण शयतान आरंभरु पाप करि आसुअछि। शयतानर कार्य विनाश करिबा उद्देश्य रे ही ईश्वरंक पुत्र प्रकाशित हेले। जे केही ईश्वरंक ठारु जात से पाप करे नाही, कारण ईश्वरंक बीज ताहा ठारे रहे। आउ से ईश्वरंक ठारु जात हेबारु पाप करि पारे नाही। एथिरे किए ईश्वरंक संतान ओ किए शयतानर संतान एहा प्रकाशित हुए। जे केही धर्माचरण करे नाही कि अबा अपना भाई को प्रेम करे नाही, से ईश्वरंक ठारु जात नुहे। प्रभु तांकर ए पठित वाक्यर मर्म बुझिबारे आमानकु साहाय्य करंतु। आमाने बहुत बहुत आनंदित आमानकर मंडलीर सुसमाचार प्रचारक भाई प्रताप साहू को किए बा न जाने आमानकर मंडली रे सान पिला ठारु आरंभ करिकी वयोज्येष्ठ पर्यंत समस्ते जानते। से समस्तक मध्य सुपरिचित एवं प्रभु तांकर दासंक मध्य मल्टी टैलेंट देइछंती। बेले बेले तांको देखिले मु टिके ईर्षा करे। सत कथाटा कहिदेली, मल्टी टैलेंटेड जेकोसी विषय जेकोसी समय रे इज रेडी। आ प्रभु तांकर से समर्पित जीवन सकाशे तांकर उत्सर्गीकृत जीवन सकाशे मध्य विभिन्न भाव में व्यवहार करछंती एवं वाक्यर परिचर्या करिवार दान मध्य प्रभु तांको देइछंती। आम मंडली तो से अनेक समय करती, किंतु अनेक समय बाहर मंडली निमंत्रण आसे आउ से जानती। विशेष करिकी विशेष ओकेजन मान करे क्रिसमस समय हो कि आमर गुड फ्राइडे ईस्टर समय हो आ प्रभु तांको मध्य व्यवहार करछंती। आज आमर मंडली रे प्रभु तांको अंतर मध्य जो वाक्य देइछंती से वाक्य से आम मध्य परिवेषण करेंगे। से आंकर परिवार से माने प्रभुकर सेवारे अच्छंती। आम से सब प्रार्थना करी आसुचु। प्रार्थना रे तोली धरिबा कह गले पर दिन से चिल्ड्रेन्स कैंप करने से ही जीवे मयूरभंज को तांको विशेष करी प्रार्थना करवा। ये जो चिल्ड्रेन्स कैंपटा होउची एटा आमर मंडली आयोजन करना एटा क्षेत्र रू आसी माने गोटे पूरापूरी अणख्रिस्टियान गाँ से माने अनुरोध करछंती आम गाँर पिलामानक पई किछि गोटे करंतु आउ सेथिपाई सेमानकर अनुरोध रक्षा करी आउ एटा करा जाउची। एटा गोटे गोटे सुंदर विषय अटे जेमति कि माकिदनियारू पाउल से आह्वान पाइले सुसमाचार प्रचार करिवार निमंते एटा गोटे से प्रकार विषय होईची। आमाने ए कैंप पाई विशेष करी प्रार्थना करिवा निश्चय, कारण से पिला माने जदि प्रभु को पाइबे ताहले मयूरभंज जिला केवल नुहे ओडिशा सारा अनेक कार्य हो पार से माने से कैंप पाई प्रार्थना करवा। प्रभुकर दास भाई
प्रताप साहू प्रार्थना करवा किंतु वर्तमान समय आसी मुख द्वारा प्रचारित ईश्वर वाक्य शुणवार मु अनुरोध करी भाई प्रताप साहू आसबे। प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो प्रशंसा हो मु तांकर स्तुति करुछि कारण से मते एक सुंदर सुजोग देइछन्ति उपासना रे जग देवा सहित ईश्वरंकर वाक्य को परिवेषण करिवार सुजोग मिली से मु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित यार पछरे जो पुलपिट कमिटी अच्छी आ विशेषकर मो पालक मानक धन्यवाद दूची मंडलीर कर्तृपक्ष निकट में मो धन्यवाद। जेतेबेले आमे ईश्वरंकर वाक्य को परिवेषण करिवार सुजोग पाई थाउ सेतेबेले अधिक स्टडी करिया मध्य सुजोग पाई थाउ। साधारणतः भाव में प्रत्येक जन बाइबल पाठ करती प्रत्येक जन किंतु जेतेबेले जहाँ को ना कहीं से पालक हुंतु जेतेबेले प्रीचर हेले भी जेतेबेले तांको सुजोग मिले सी पढ़ी जानी आ सेमाने आहुरी अधिक विषय पढ़िबारे लगी पड़ती अधिक प्रार्थना करिबारे लगी पड़ती। जेतेबेले मु एई आजिर दिनटी मते मनोनीत करा जायछि बोले खबर पाइली दीर्घ मासे पूर्वर प्राय मु सेबेठारु प्रार्थना आरंभ कली प्रभु क्यों वाक्य को मु तुमर लोक मानकु कहिबाकु चाहे। प्रार्थना करुवा समय अनेक प्रस्तुत हेउथिले अनेक विषय मध्य प्रस्तुत हवा सत्वे अनेक समय मते लगे जे नाई एटा मु बोधे निजे बाछि दउची मु किछि लोक मानकर विषय जानिछि बोली सेथिपे हुए तो मु बाछि दउची पुणी चेंज कली एई प्रकार भाव में चली थाए। हठात दिने एई अति निकटरे न्यूज रे गोटे आसिला सुप्रीम कोर्ट रे ताहा प्रस्ताव दिया जाइछि कौन ना समलिंगी विवाह अनेक जन ताहा जानिथिबे। जतबेले ताहा आसुथिला हठात मु देखिकी माने मु जो अवस्था देखुली नॉर्मल मु टिके भिन्न मोर रूम टांकुरी गला कौन हबाकू जाउची आमर देश क्यों परिस्थिति आड़े जाउची आ जतबेले ताहा मु देखिली मोर हृदय माने पूरा भांगी गला भली हला। आमे को प्रकार समाज रे बास करूचु मु ए प्रकार भाव में अनुभव कले जतबेले ताहाकू मु अधिक अधिक से न्यूज टी देखिली तापर आलोचना हला विभिन्न प्रकार तर्क वितर्क हला अनेक विषय आलोचना तर्क वितर्क हला अनेक लोक मानकर मत यह थिला यह को भूल जदि लोक माने यार पूर्वर जतले प्रस्ताव दिया जाइथिला आउ ताकू मध्य राय आस्तिला जे कौन ना लिविंग रिलेशनशिप मध्य किछि खराब ताहा मध्य रही पारिबे मद्यपान मध्य करि पारिबे ताहा मध्य भूल नुहे किंतु रास्तार नुहे घरे की प्रकार सुजोग यही प्रकार भाव में मु जतबेले बारंबार बारंबार से विषय देखुली मो मनरे यही प्रकार आसला मु कोठी बास करुची मु को जगत रे बास करुची जतबेले एहाको मु मोर प्रार्थना रे परिणत कली मते सेही चिंता आसला आज मध्य ख्रीष्टीय विश्वासी भाई 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 भौणी माने एथिरे को कम अटंती कि मु मोर बाइबल पढ़ुताए हठात मोर यही पदटी आ मोर स्मरण रे आसिला जे जहाँकि पालक बाबू पढ़िले एवं मु तांको धन्यवाद मध्य दिए यहाँ पूर्वर गीत संगीता जहाँ पाठ कले आ दाऊद की प्रकार भाव में अनुताप करुछन्ते आजिर ए प्रकार एक समय में बास करुचु लोक माने पाप को पाप बोली कहती नहीं आजिकाली लोक मानकर जीवन रे यह गोटे साधारण गोटे नॉर्मल लाइफ हो गलानी किछि प्रभाव पकौ नहीं आज नॉन ख्रिस्टियन वर्ल्ड रे जहाँ चली आज ख्रिस्टियन वर्ल्ड रे ताहा चली नॉन ख्रिस्टियन वर्ल्ड रे पाप को जमीती समाने साधारण ज्ञान कर सारे आज ख्रिस्टियन चर्च भितर मध्य पाप को से प्रकार भाव में कॉमन थिंग्स बोली भाभी सारे आपण माने जदि चिंता करिवे ताहले आपण माने निजे भाबंतु मंडली रे लोक माने पाप करू नाहंती कि निजे चिंता करंतु मंडलीर लोक माने मंडलीर पिला माने मंडलीर युवा युवती माने
ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ଆମ ନିଜ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପାପକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଏହା ଭାବନ୍ତି ଯେ ପାପ ହେଉଛି କେବଳ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆମେ ଚୋରି କରିବା, ସ୍ନାଚିଂ କରିବା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପାପ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାପ। କାରଣ ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ 2 ପର୍ବ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପକ୍ଷପାତିତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାପ। ଆଉ ଏଇ ପାପ ଏ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ନିଜକୁ ତାହା ଦେଖିପାରିନଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଭାବୁ ପାପ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଭାବୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାପ କରୁଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖ ପାପ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ପାପରେ ଆଜି ଅଛି? ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ତାହା ପାଠ କରାଗଲା, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। 6 ପଦ ଆଉ 9 ପଦ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୁରା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ। 9 ପଦରେ ଅଛି, ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ। ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ, এই ବିଷୟଟାକୁ ଆମେ ମନରେ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିଜର କଥା କହୁନାହିଁ, ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ରହେ, ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ। 9 ପଦ ଅନୁସାରେ, ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲୁ। ପିତାମାତା ମାନେ ଆମକୁ ଜନ୍ମଦାତା ହିସାବରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲୁ। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲୁ, ଆମେ ବିପଥ ଗମରେ ଗଲୁ, ଭୁଲ କାମ କଲୁ, ପାପ କାମ କଲୁ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲୁ, ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ହେଇପାରେ, ଦିନେ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ପାପୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲୁ, ପାପୀ ବୋଲି ଆମେ ବୋଧ ପାଇଲୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ, ପରିବାରରେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ନିକଟରେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଫିସରେ, କଲେଜରେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲୁ ମୁଁ ପାପୀ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି? ଏହି ସ୍ଥାନରେ 9 ପଦରେ, ହଁ ଏହା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ ଯେ କେହି ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାପ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ ଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ପାପ, ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ପାପ, ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ପାପ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ପାପ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ପାପ। କେହି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ କହିବ ମୋ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ ସେ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛି। ବାଇବେଲ କହୁଛି ନମ୍ବର 1 ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ ଆମକୁ ଏହା କୁହେ, ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ପାପରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ ନାହିଁ। ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାହା। ବିଭିନ୍ନ ତର୍ଜମା, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡି ବାଇବେଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଜଣକର ଶତ୍ରୁ ହେଇସାରିଛୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଯାହାର ବନ୍ଧୁ ଥିଲୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଆମର ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଛି, ମହାଶତ୍ରୁ ହେଇଛି, ଯିଏକି ଦିନ ରାତି ଆମର କେମିତି ପତନ କରିବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଦିନ ରାତି ଆମକୁ କେମିତି ଗାତରେ ପକାଇବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଦିନ ରାତି ଆମକୁ କେମିତି ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଦିନ ରାତି କେମିତି ଆମକୁ ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ପକାଇବ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଦିନ ରାତି ଆମକୁ କେମିତି ଅପବିତ୍ର କରିକି ଜୀବନ କଟେଇବ ସେ ତାହା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ ଦିନ ରାତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କେମିତି ଆମେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବା,
विफल हो जिबा अपवित्र जीवन काटिबा पवित्र हेबा नाही से दिन राति चेष्टा करुच्ची किंतु ईश्वरंकर वाक्य कुहे आमे जदि ईश्वरंक ठारु जात केबे मध्य कौनसी गोटिए पापरे आमे कौन हबा ना पड़िकी रहिबा नाही जेतोळे आमे बोध पाउचे कारण एही जोहन पुस्तक ये जड़े जीशुंकर प्रिय शिष्य आ जीशु जेतोळे तांको आह्वान कले आ जीशु केते जे प्रेम करती जीशु जे केते दया करती जीशु जे पापी मान पे कौन करि पारंती से ताहा लेखिले एवं एई प्रथम जोहन रे अनेक स्थान रे गोटे विषय पाइबे जे प्रभुंकर लोक माने होउछंती प्रिय लोक माने आपण माने समस्ते होउछंती प्रिय लोक माने ईश्वरंकर बहुत फेवरिज्म लोक माने ईश्वरंकर बहुत पसंद करुथबा लोक माने किंतु एही लोक मानको मध्य एही पुस्तक रे लिखा अछि जे उत्साहित करुछंती जोहन जे कही पाप करे जे कही पाप करे पापरु फेरी आस बारंबार अर्थात प्रिय लोक मानक प्रति शैतान सबु बेले गोड़ौ थाए आज मध्य समाजर लोक माने जो प्रकार भावरे पापरे बुड़ीकी अछंती आज मध्य अनेक ख्रीष्ट भाई भौणी माने विभिन्न प्रकार पापरे बुड़ीकी अछंती आपण बड़ पाप न करि थाई पारंते किंतु छोट छोट विषय वाक्य अच्छी छोट क्षुद्राल गुड़िक शरीर को नष्ट करे फसल नष्ट करे छोट छोट शृगाल छोट छोट पोक को देखिए गोटे बहुत भल फल गछ को नष्ट कर दिए छोटिया विषय आपण को बड़ पाप दरकार नहीं आपण को नष्ट करने छोटिया पापटे यथेष्ट कारण जाकुब पुस्तक जेतेबेले गत दिन में मु थे कहूली जे किए प्रकृत ख्रीस्टियान जाकुब पुस्तक कहूली आ से पुस्तक लिखा अच्छी आमर शरीर रे जिह्वा गोटे छोटिया अंग किंतु ए छोटिया अंगटीए आमर समग्र शरीर को नरक अग्नि को नहीं जाई पारे छोटिया अंग जिह्वा महागर्वर कथा कहे केते बड़ा आमे पाप करू महा अभिशापर कथा कहे केते बड़ा आमे पाप करू आमर चक्षु छोटिया चक्षु किंतु केते बड़ पाप करे आम मानकर भितरे आमे सेटा देखिबा जे आज विश्वासी जेतेबेले पाप करे काहे कि जणे पाप करे दिने समय थिला जेतेबेले आमे प्रभुंक सहित आरंभ कलु आमर आत्मिक जीवन प्रभुंक ठारे समर्पित हलु बातिस्म नेलु सही समय जो प्रकार भाव जीवन काटिलु एबे कौन हैला जे आमे सही प्रकार भाव जीवन काटि पारु नाहु प्रकाशित पुस्तक रे आ कहा जाए किए केउठारु तुमर पतन हिची ताहा देख किए तुमको मोहित करिछि गालातिया पुस्तक अच्छी किए तुमको सही आद्य प्रेमरु मोहित करिछि किए तुमर गोड़ टाणी किए तुमको ईश्वरंकर प्रेमरु दूरेई देइछि किए तुमको सही ख्रीष्टंक प्रेम ठारू बहुत दूर को नहीं जाइछि किए किए केउ विषय जोहन कहउछन्ते जे कही ईश्वरंक ठारू जात अनेक समय आमे समस्ते भाबु प्रकृत रे जो माने ईश्वरंक ठारू जात एवं जे कही ताहांक ठारे रहे से केबे मध्य कौनसी पापरे बुड़ीकी रहिबो नाही आज अनेक व्यक्ति माने विभिन्न प्रकार पाप मिथ्या हो पारती कुदृष्टि हो पारती अहंकार हो पारती कहार गोड़ टाणीबा हो पारती मंद कथा कहवा हो पारती छलना जीवन हो पारे केते प्रकार विषय अच्छी जो पाप कि आज आमे माने मध्य सेथुरु परिष्कृत हेना परिष्कृत हेबापाई मध्य केबे चेष्टा करिना आमे भाबुचु जे मु ईश्वरंक ठारु जात मु ईश्वरंक ठारे अछि मु ताहांक ठारे अछि किंतु केबे निजको देखिछंती कि आम निजको केबे जानिछंती कि जे मोर केउ पाप जो द्वारा कि मु आज एई पाप रे आज बुड़ी की अछि आज मु केतोटी विषय कहिबी आज लोक माने एई पाप करिवा पई काहे कि सहज बोध मने करिसंती आज मोर जो संवादर प्रसंग आज लोक माने काहे कि पाप करंती पाप करिवा गोटे कॉमन हे गलानी लोक माने पाप कले मध्य से माने पाप को पाप बोली कहउनांती कहउछंती मोर गोटे भूल हे गला बाय मिस्टेकली मु भूल कर देली बाय चांस गोटे भूल कर देली केही मध्य कहउनाहंती मु पाप करी अछि जतबेला आज गीत संगीत 51 पर्व को पाठ करा जाउथला दाऊद कहउछंती हे परमेश्वर मु तुम विरुद्ध रे पाप करिछि हमको स्वीकार करबा को हेबो
आमे भावुचु गोटे थर स्वीकार कर देइचु ताहा यथेष्ट से आज अनेक अनुष्ठान बाहरी जे तुम्हें थरे स्वीकार करदेले ताहा यथेष्ट जीवन में जहाँ भी करिपार आमे सेतरे केही मध्य एठी एकमत नहु जे थरे स्वीकार करदेले यथेष्ट आ जहाँ करवा ताहा ठीक आमे ताहा कहू नाहु किंतु वास्तव में अनेक समय ताहा आमे निज कार्य परिणत करके देखौछु आमे कहू नाहु ते थरे विश्वास कर दियो आ जहाँ कले ताहा किछि असुविधा नहीं आमे केही मध्य कहू नाहु किंतु ए प्रकार जीवन काटुछु जेमिति कि सतरे ताहा बारंबार 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 से पाप कले किछि हो नाही सेतबे जहाँ कले भी चली जाउछि आमे पाप सहित खेलुछु पाप सहित बुड़ीकी रहुछु पापरे मजिकी रहिछु पाप सहित जीवन बितौछु अनेक समय पाप को पाप ए प्रकार गोटे विषय बाय मिस्टेकली हुए नाही अनेक समय पाप योजना रे हुए पाप को प्लान करिकी करा जाए यह कि प्रकार भाव में मते अनेक दिन तले आउ जने प्रकार भाव में कहते जे नहीं बाय मिस्टेकली हो जाए मु गोटे व्यक्ति विषय कहबी जदि से बहुत मद्यपान करते मुझे कहे तुम्हें मद्यपान बाई चान्स केमती कर तुम्हें मद पे तुम्हें दुकान को जाओ प्लान कर ये समय जीवी पैसा अच्छे कि नहीं देख दुकान को जीव एपट सेपट अनेब किए मत देखुचे कि नहीं आणव जगह खोज कौटी पीबी केते कौन प्लान होची अनेक पाप अच्छी बाय मिस्टेकली हुए नहीं जोटा कि प्लान रे करा जाए आज यदि युवा युवती मानक देखिए से जीवन बहुत पाप थाए बहुत से कहीं बर्तमान समय युवपीढ़ी पवित्रतार चलवा गोटे बहुत चैलेंज हो जाए चैलेंज हो जाए यही स्थान में जिते युवा युवती मैंने अच्छा से निजे चिंता करतु पवित्रता जीवन केते बड़ चैलेंज आज पाप न करने केतोटी कारण कहबी प्रथम विषय हूँ ईश्वरंकर लोक माने प्रभुंकर प्रिय लोक माने एथिपाई पाप करती एथिपाई भूल करती कारण ईश्वरंकर भयर अभाव सकाशु आज मंडली रे परिवार रे व्यक्तिगत जीवन रे ईश्वर भय नाही आमे मुखरे स्वीकार करूँ जे ईश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सबू देखुंती सबू जगार अच्छा किंतु आमे ए प्रकार आचरण करूँ सतरे जमीती कि सी किछि देखि पारु नाहांती आमे केवल मुखरे स्वीकार करूँ ईश्वर भय नाही जड़े व्यक्ति विषय मुझे पाठ करुच्ची से कि प्रकार भाव में आउ ईश्वर भय तांको पाखरे थिला से जड़े कहउछंती आदि पुस्तक 39 पर्व 9 पद 7 रु 9 पद मु पढ़ुची केवल 9 पद एही गृह रे मो ठारु बड़ केही नाही तुम्भे तांकर भार्या ए निमंते केवल तुम्भ छड़ा मो प्रति आउ किछि मना नाही एहेतु मु की रूपे एते बड़ दुष्टता और परमेश्वर विरुद्ध रे पाप करि पारे जन व्यक्ति परमेश्वर प्रति भय थिबारु तांको पई छोट हेउ बा बड़ हेउ से कहउछंती एते बड़ दुष्टता एते बड़ दुष्टता एते बड़ मिछ एते बड़ व्यभिचार एते बड़ मद्यपान एते बड़ कलह एते बड़ क्षति केमिति मु करि पारे ईश्वरक विरुद्ध रे आज ईश्वरंकर लोक मानक भितरे सेई ईश्वरंकर भय न थिबारु केही मध्य आमे कहि पारु नाहु जतेबेले पाप आम सामना को आसे प्रलोभन आम सामना को आसे आमे केही कहूचु कि एते बड़ भूल मु केमिति करि पारे एते बड़ दुष्ट काम मु केमिति करि पारे एते बड़ ईश्वरंकर विरुद्ध कार्य मु केमिति करि पारे ईश्वरंकर विरुद्ध रे आमे केही मध्य ताहा अनुभव करि पारु नाहु आईबंक पुस्तक रे लिखा अछि आईब जणे परमेश्वर भयकारी एवं कुक्रिया त्यागी परमेश्वरंकर भय सेतबेले आसीबो जेतेबेले मंदता को घृणा आसीबो कारण हितोपदेश 8:13 रे लिखा जाए ईश्वर भय मंदता प्रति घृणा परमेश्वरंकर भय मंदता प्रति घृणा आजिर समय मंदता को आमे घृणा करि पारि ना आजिर समय मंदता को आमे फ्रेंडशिप बनै देछु सांग बनै देछु दोस्ती बनै देछु मंदता को मंद जानिले मध्य ताहाको आमे परित्याग करू नाहु कारण ईश्वरंकर वाक्य रे पाप को बहुत भाव में व्याख्या करा जाए व्यवस्था लंघन कले पाप एवं समस्त अधर्म ही पाप पुणी सत्कर्म जानी न कले मध्य पाप
ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ କାମ ଅଛି ତାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସତ୍ କର୍ମ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ପାପ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଯେ ଆମେ ପାପରେ ରହିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାପ ଆମକୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ଯେଉଁ ପାପରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଯେଉଁ ପାପ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଶରୀରରେ ଆମର ଆତ୍ମାରେ ଚାଲିଛି, ସେଇ ପାପକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଛୋଟ ଶୃଗାଳ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପୋକ, କେଉଁ ପୋକଟି କେଉଁ ଶୃଗାଳଟି ମୋତେ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରିଛି, କେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଡ଼ିକି ଅଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୋସେଫ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ହୃଦୟରେ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆସିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ପାପ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ପାପ ମନ ଆସୁଛି, ପାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି ବା ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ମୁଁ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଭୟ ନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ମଜାରେ, ଖୁସିରେ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ 24, 25, 26ରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ କେବଳ 25 ପଦ ପଢ଼ୁଛି। ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବରଂ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ। ମୋଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋଶା ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ଅପେକ୍ଷା, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ପାପଟା କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦିଏ, କ୍ଷଣିକ ଟେମ୍ପରାରୀ ପ୍ଲେଜର, ବେଶୀ ଦିନ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଆପଣ ସେଇ ପାପରେ ଏମିତି ଡୁବି ଯାଇଥିବେ ବାହାରି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କାହା କାହା ମନରେ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏହି କଥାଟା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଏହି କଥାଟା ସେଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧ ହେଇନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମେ ଯେପରି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନ କାଟିବା। ପବିତ୍ରତାରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୋତେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଭୁଲ କରୁଥିଲି, ଏଇ ବର୍ଷ ମୋତେ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ମିଛ କଥା ଅଛି, ଆମକୁ ସେଥିରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ମିଛକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୋଧେ ଭାବୁଥିବେ ମିଛ ମଧ୍ୟ ପାପ ନୁହେଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି। ବାଇବେଲ ତାହା ଆମକୁ କହେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ଟିକେ କ୍ଷତି କରିଦେଲି ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ, ବାଇବେଲ ତାହା କହେ ନାହିଁ। ତାହା ଜଗତର ଲୋକମାନେ କହିପାରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ନ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମୋଶା କହୁଛନ୍ତି, ମୋଶାଙ୍କର ଜୀବନ କହୁଛନ୍ତି ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦୁଃଖକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ଲେଜର ପାଇବେ, ସେ କ୍ଷଣିକ ହଉ ପଛେ ସେଇ ପାପର ସୁଖ ଭୋଗକୁ। ମୋଶାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଫାରୋଙ୍କର ପ୍ୟାଲେସରେ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼ିଲେ ମୁଁ ଏଇ ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟ ହରେଇବି। ଯାହାକି 26 ପଦରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁରସ୍କାରକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁରସ୍କାରକୁ କେହି ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ପାଇବି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଏ ଜାଣିଛି। ଆଜି ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ମତର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସେଇଆ, ଆସିଛୁ ଦିନେ ଯିବୁ ଦିନେ, ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି କିଏ ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ଖାଅ ପିଅ, ଅଏସ୍ କର, ମିଜାଜ୍ କର, ଯେମିତି ଲାଇଫ୍କୁ କଟଉଛ କଟାଅ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି। ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଭୋଗ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେବା, ଯୀଶୁ ଜଣକର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କହୁଛନ୍ତି ଧନୀ ଆଉ ଲାଜାର ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଲୁକ 16 ପର୍ବରେ ଅଛି ଯେ ଧନୀ ଲୋକ ସେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। ଲେଖା ଅଛି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏହା
କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ନର୍କ ଯିବେ। ତାହାର ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ। କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ସେ ଜୀବନ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆଉ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା ତାର ହୃଦୟର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଲାଜାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିବେ, ବହୁତ ନାଚିଥିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ନର୍କରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଡ଼ ତଳୁ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ, ତାଙ୍କର ଶରୀର କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ, ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁତାପ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅନୁତାପ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଜଗତରେ, ମନ ଫେରଣ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଜଗତରେ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାର ଅଛି ଏଇ ଜଗତରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଅଛି ଏଇ ଜଗତରେ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଠି ଯାହା କରିବା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା। ମୋଶା ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା। କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଭୋଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କ୍ଷଣିକ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଜର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଆହାର୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଅଶୁଚି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନାଇଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନଟା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଏହା କେବଳ ପ୍ରିଷ୍ଟମାନେ, ପାଳକମାନେ, ପ୍ରଚାରକମାନେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ହେଇପାରିବେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ କ'ଣ ଥିଲେ? ନା କେଉଁ ବିଶପ ଥିଲେ, ନା ପାଳକ ଥିଲେ, ନା କ'ଣ ଥିଲେ? ମୋଶା କ'ଣ ଥିଲେ? ନୋହ କ'ଣ ଥିଲେ? ଆଇବ କ'ଣ ଥିଲେ? କର୍ଣ୍ଣଲ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କେହି ନଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ, କି ପ୍ରକାର ମହାମାରୀ, କି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ କଷ୍ଟ କଲବଲ ହେଇକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ଦିନ ରାତି ଈଶ୍ୱର ଡାକୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏଇ ପାପ କରିଛି ବୋଲି ଏମିତି ହେଇଛି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, କ୍ଷମା କର। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ଆପଣାର ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ, ସେଇ କଷ୍ଟରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ଆମେ କି ପାପରେ ବୁଡ଼ିକି ଥିବା? ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୁହାହେଉଛି ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ସେ ପାପ କରେ ନାହିଁ, ପାପ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେ ପାପ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତତି, ମୋତେ ପବିତ୍ରତାରେ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ପାପ କରୁଛି ପାପ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଳି ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତୁମେ ଏଇ ପାପ କରିଛ, ମେଷ ଆଣ, ଏଇ ପାପ କରିଛ, ବୃଷ ଆଣ, କାପ୍ତା ଆଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ଏଇ ମେଷ ବୃଷ ଏସବୁ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ ନା? ଲୋକମାନେ ଡରନ୍ତୁ ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ସେଇଟା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଧନୀ ହେଉ କି ଗରିବ ହେଉ ପାପ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ପାପ କରିବୁ, କାହିଁକି ଆମେ ଦେବୁ? କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେହେତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମେ ଏ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ହେଳା କରୁଛୁ, ଅବଜ୍ଞା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 6ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଚୁର ବୋଲିକି ଆମେ କ'ଣ ପାପ କରି ଚାଲିଥିବା, ପାପରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିବା? କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ପାପ କରି ଚାଲିଥିବା? କେତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ପାପଟି ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି, ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ବିଷୟ ବି ଆମ ଜୀବନରେ ନ ରହୁ, ଏଇ ବଡ଼ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ନ ରହୁ। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ କହିବି, ପାପ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କରନ୍ତି ନା, ତାହା ଯାକୋବ ପୁସ୍ତକ 4 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପଳାଇଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲି, ଆମକୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପଛରେ ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ହେଇକି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ ନା, ସବୁବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲାଏ, କେମିତି ଆମକୁ ସେ ପାପରେ ପକାଇବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଶୟତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର।
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଶୈତାନ ଆସୁଥାଏ ଆମେ ତାର ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉ, ଦୋସ୍ତି ହେଇଯାଉ, ତାକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଦେଉ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କର, କାରଣ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ପାପ ନେଇକି ଆସେ, ପ୍ରଲୋଭନ ନେଇକି ଆସେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସେ, ଆମେ ପ୍ରତିବାଧା କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରତିବାଧା କରିପାରୁନାହୁଁ? ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କହିବୁ ଦୂର ଦୂର ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେତେ କହୁଥିବୁ, ସିଏ ଅନେକ ସମୟରେ ହସୁଥିବ। ତୁ ମୋତେ ଦୂରେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୋତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ତୋତେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସିଏ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଦୂରେଇବା, ସିଏ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦେବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଶୁଣିଲି, ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭୂତ ଛଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଦୂର ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଦୂର ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲିଲା ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟା, ସିଏ ଯାଉଥାଏ ଆସୁଥାଏ, ଯାଇଥାଏ ଆସୁଥାଏ। ଶେଷକୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହିଲେ, ହଉ ତୁ ନଗଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପଳଉଛି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନା ତାର ଉପର ଧାଡ଼ିଠୁ ଯଦି ପଢ଼ିବା, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି କି ଶୈତାନକୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଉନାହୁଁ, ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟର ବଶୀଭୂତ। ଆମକୁ କିଏ ବଶୀଭୂତ କରୁଛି? ବଶୀଭୂତ ଅର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଗଡ୍। ବଶୀଭୂତ ଏହା ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ବସ୍ ଉଠ କରାନ୍ତିନି, ଏ ବସ୍ ଏ ଉଠ ସେଠିକି ଯା, ଏମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୈତାନକୁ ପ୍ରତିବାଧା କରିପାରୁନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଦରକାର, ଭୟ କରିବା ଦରକାର। ଖାମଖିଆଲି ଜୀବନ କାଟିବା ନାହିଁ ଏବଂ ପାପର କ୍ଷଣିକ ସୁଖକୁ ଦୂରେଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଉପଦେଶକ 8:11 ଲେଖା ଅଛି, କୁକର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ତ୍ୱରିତ ସିଦ୍ଧ ନହେବାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସକ୍ତ ହୁଏ। ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି ଅନେକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ତ ଆସୁନାହିଁ, ସିଏ ସେମିତି କଲା ତାର ତ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ତ ଏମିତି କରିଛି, ସିଏ ତ ଏତେ ଭୁଲ କଲା ତାର କିଛି ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ସିଦ୍ଧ ହେବି? ଏହା ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଶୈତାନ କୁହେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ସେମିତି କରୁଛି, ତାର କିଛି ହେଉନି, ତୁ ଏତେ କାହିଁକି ସିଦ୍ଧ ହେବୁ? ସବୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେବୁ? ଆଜି ପାପର ଦଣ୍ଡକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନ ଲେଖା ଅଛି, କୁକର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ତ୍ୱରିତ ସିଦ୍ଧ ନେବ। ହଠାତ୍ ଆସୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁନଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ନ ଆସିପାରେ ବୋଲି। ହେଇପାରେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ସେମିତି ହିଁ ଜୀବନ କାଟିବି। ହଠାତ୍ ଦଣ୍ଡ ନ ଆସୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମକୁ କୁହେ ଆମେ ତାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସେଇ ଦାଉଦଙ୍କ କହିବା ସଦୃଶ, ଯଦି ଆମେମାନେ କୌଣସି ପାପରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ଅଛୁ, ଆମ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ଶିଖାଅ। ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପଟି କରୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା କରିବି? ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାର କେମିତି କରିବି? ସେଇ ମଦ୍ୟପାନ କେମିତି କରିବି? ସେଇ ମିଥ୍ୟାରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ମୁଁ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ କାମରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି?
मुझे अपराध केमिति बंचिबी मु केमिति तुमको जानी केमिति मु अन्यर क्षति करि चली अन्यर नष्ट करि चली केमिति मु मंदता को प्रेम करि चली आमे समस्ते निज निज को परीक्षा करिबा पवित्र आत्मा को कहिबा मते देखाओ को पाप एबे जहाँ मो जीवन रे कंटिन्यू करुच्ची कारण वाक्य कुहे ये जगत आलोक को देखिला नहीं अंधकार कारण से कार्य अंधकार आज आम मानकर कार्य अंधकार कार्य न आमे समस्ते आलोकर संतान मानक भली जीवन काटिबा दरकार आमे जहा करुचु परमेश्वर जानते जेकोसी पापरे अच्छु परमेश्वर जानते आमे ईश्वर को भय करिबा प्रभु तुम्हें आमको सृष्टि करिच तुम्हें आमको निर्माण करिच पुणी आम पाई तुम्हें परित्राण साधन करिच हाँ प्रभु तुम्हें एते प्रेममय एते अनुग्रहकारी एते दयालु जे आमर कौनसी पाप आज पर्यंत तुम्हें धरिल नहीं प्रत्येकटी पाप को तुम्हें क्षमा करिच प्रत्येकटी पाप को प्रभु कि अनुग्रह कर तुम वाक्य हाँ प्रभु आम तुम ठारू जात होइचु तुम ठार आम रहीचु किंतु आम क्षमा मागुचु एबे भी प्रभु केते गुड़िए पापरे आम जीवन अतिबाहित करुचु कारण तुम्हें पवित्र अट से तुम्हें मंडली को तुम्हें चाह जे तुमर लोक माने कन्या हाँ पर पवित्र जीवन सती कन्या सदृश हो प्रत्येक को तुम्हें दया कर आम जीवन को तुम्हें अनुग्रह कर जेपरि आम तुमर बसीभूत हेबो तुम्हें जे दंड देबा परमेश्वर यह जेपरि आम भूली जीवु नाही प्रभु तुम्हें आमको दया कर प्रेममय स्वर्गस्थ पिता तुमर जीवंत वाक्यर पाई धन्यवाद करुचु तुम्हें आमान को कथा कहीअछ जेहेतु तुम्हें आमान को प्रेम करुअछ तुम्हें चाह नहीं जे तुमर संतान हे आमने शयतानर लोक भली आचरण करिबु ता भली कथा कहिबु ता भली कुकार्य लिप्त हबु तुम्हें बरं एक कथा चाह जे तुम्हें जेपरी पवित्र आमने मध्य सही परी पवित्र भाव आचरण करू से तो प्रभु तुमर पुत्र को प्रेरण कल जहाँकर रक्तरे आमर समस्त अपराधरु आमने परिष्कृत हो एवं से तो प्रभु तुमर वाक्यर आलोक देइअछ जो वाक्यर आलोक चलिले आमने ईश्वर पुत्र सहित सहभागितारे रही पारू से तो प्रभु तुमर पवित्र आत्मा को देइछ जे आमान को समस्त अंधकार विषय पृथक करी तुमर आलोकरे गमन करने साहाय्य करती नीति नीति आमान को प्रक्षालन करती सूची आ पवित्र करती प्रभु ए कार्य तुम्हें करुअछ आमान ठारे किंतु आमान ठारे सहयोग मागुअछ जेपरि आमाने सर्वदा तुम ठारे निजको बसीभूत करी रखिबो निजको समर्पण करी रखिबो आ तुमे स्वच्छंदरे आमान को परिष्कार करी करी जीव गोटे दिन आसीब जो दिन जगत देखिब जे आमाने ठीक ख्रीष्टंक परि पवित्र धार्मिक निष्कलंक अटु प्रभु तुम्हें दया कर यही प्रार्थना निवेदन तुम हस्तरे रखुचु तुमर दासंक पाई धन्यवाद करुचु तांको तांको परिवार को सेवा कार्य को आशीर्वाद कर आमान जेतले निज निज गृह को फेरिबु तुमर से अदृश्य उपस्थिति आमान को सहित गमन करंतु तुमर श्रीमुखर प्रसन्नता आमान को मुखरे रहु प्रभु एवं इस सप्ताह सारा तुम्हें आमान को तुमर कार्य साधन करिया पाए तुमर इच्छा सफल करिया पाए तुमर उद्देश्य को प्रभु आमान को जीवन रे प्रयोग करिया पाए साहाय्य कर तुम इच्छा अनुसार तुम दृष्टि जिते उत्तम देखा जाए आमान को पुणी थरे तुमरी ए गृह मध्य एकाठी कर जेपरिक आमने एकत्र तुमर सेवा आराधना करने को पारिबो इतिमध्य जदि तुमर आगमन हुए तेबे प्रभु से मध्य आकाश को उठे निया जीवार निमंते तुम्हें आमान को साहाय्य कर सब गौरव तुमको दे यीशुंक नाम रे मागुअछु आमेन एतले पिता ईश्वरंकर गभीर प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर असीम अनुग्रह दया पवित्र आत्मांकर चिरंतन शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा और चेतना
ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।